Salam alaikum. Donc, on va continuer la correction de cet exercice. Question numéro 3. Montrer que, quel que soit n appartient à n, le nombre a qui est égal à 3 à la puissance de n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est congru à 0 modulo 7. Donc, ناخذوا رقم برقم ان شاء الله حتى نكملوا التصحيح. Donc montrons que 3 à la puissance de n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est congru à 0 modulo 7. On a 3 à la puissance de n plus 1 égale 3 à la puissance de n fois 3 à la puissance 1, 3. Donc, 3 à la puissance 2, je n'aurai pas 3 à la puissance 2 égale à 9, c'est 7 fois 1 plus 2. Donc, 3 à la puissance 2, c'est 2 modulo 7, congru à 2 modulo 7. Donc, 3 à la puissance de n plus 1, on a 3 à la puissance 2 à la puissance n. Donc, on a 2 à la puissance n. Quand on a 3 à la puissance 2, il y a 2 congru à 2 modulo 7. Donc, on a 3 à la puissance 2 à la puissance n. On peut à la puissance n. Donc, c'est 2 à la puissance n modulo 27 fois 3. غتبقى هاد 3 هي صافي. كنتمنى نكون واضح. غنمشيو للاخر. عندي هنايا 2 à la puissance n plus 1 égale à 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 2. C'est 2 à la puissance n fois 4. 4 ممكن نكتبها على شكل 4 موديلو 7. لكن هاد القاعدة a c'est a موديلو n. اي عدد ممكن ندير موديلو، ما كاينش مشكل، لان 4 ممكن نكتبها 4 ممكن هنا نكتبها على شكل 7 في 0 زائد 4 صافي. دونك 3 à la puissance de n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 égale à ناخذ هذا وهذا، فين هو هذا وهذا. دونك سي 2 à la puissance n fois 3 modulo 27 plus 2 à la puissance n fois 4 modulo 27. Donc c'est factorisé par 2 à la puissance n. يبقى لي هنايا 3 plus 4. 3 plus 4 c'est 7. Pardon هنايا راني مشيت ل 27 التمرين اللي فات. donc 7 modulo 7 7 modulo 7 7 modulo 7 7 modulo 7 c'est 0 modulo 7. كنت شرحتها من قبل مي غنعاودها دابا. 7 modulo 7 يعني ان لو ريست يبقى هاد العدد اللي عندي هنا الا قسمته على 7 لو ريست غادي يبقى لي 7. انا دائما كنرجع كنقص لو ريست، دائما خصو يبقى اصغر من هاد العدد هذا. دونك كنرجع ننقص دائما 7 من هاد الاعداد اللي المهم يوصل ل 7 خصني نرجع نقص. المهم اللي باقي عنده اشكال في هاد القضيه هذه يشوف لا فيديو اللي سبق ديال لا كلاس ديكيفالونس راني شرحتها مزيان. دونك 7 غادي نرجع نقص منها 7 تبقى لي هنايا 2 على بويسونس n فوا 0 modulo 7. Donc c'est 0 modulo 7. C'est congru à 0 modulo 7. كنتمنى انه يكون واضح. دونك انا هنا بينت بان 3 على بويسونس 2 n plus 1 plus 2 على بويسونس n plus 2 c'est 0 modulo 7. ندوزو للثانيه. الثاني عندنا هنا لو نومبر بي. بغيت نبين بان 3 على بويسونس n plus 3 moins 4 à la puissance 4n plus 2 est divisible par 11. بغيت نبين بان هذا العدد divisible par 11 دونك خاصني نكتبو على شكل
3 à la puissance n plus 3 moins 4 à la puissance 4 plus n est congru à 0 modulo 11. Il est 0 modulo 11, donc il est divisible par 11. يعني أن le reste نتاع القسمة على 11 تيبقى صفر، إذا راه مضاعف ل 11 وتيقبل القسمة على 11. Donc montrons que à la puissance n plus 3 moins 4 à la puissance 4n plus 2 est congru à 0 modulo 11. Donc on a 3 à la puissance n plus 3 et 3 à la puissance n fois 3 à la puissance 3. C'est 3 à la puissance n fois 27. وكنعرفوا بأن 27 égale 27 c'est 11 fois 2, 11 fois 2 22 plus 5. Donc c'est 5, c'est congru à 5 modulo 11. Donc 3 à la puissance n plus 3 congru à 3n fois 5 modulo 11. صافي النتيجة الأولى اللي وصلت لها. غادي ندوزو دابا للرقم الآخر. 4 et 4 à la puissance 4n moins 2 égale 4 à la puissance 4 à la puissance n fois à plus 2 هنا fois 4 à la puissance 2. كنتمنى أنه يكون واضح. دونك أنا هنا عندي 4 à la puissance 4، غادي نحاول هادي نكتبها موديلو 11 وهذه حتى هي نحاول نلقاها كونغرو ا واحد العدد موديلو 11 حتى هي. دونك عندي 4 على بويسونس 2 سي 16 كما كتعرفوا 16 دونك سي 11 فوا 1 بلس 5 ça y est donc c'est 5 modulo 11 ça fait 4 à la puissance 3. 4 à la puissance 3 هي 4 à la puissance 2 fois 4. 4 à la puissance 2 هو هذا الشيء هذا donc c'est 5 fois 4 modulo 11. يعني هذا 4 à la puissance 3 هي 4 à la puissance 2 fois 4. ضربت هنا في 4 صافي donc c'est 20 modulo 11. قلت غير نفوت هنا لو ريست ما خصوش يفوت لي هذا العدد، ما خصش لو ريست يفوت لي هذا تيكون هو لو كوسيون ديال القسمه وهذا تيكون هو لو ريست لو ريست ما تيكونش دائما في القسمه لو كوسيون. دونك هنايا 20 غادي نقص منها هنا 11 تبقى لنا 9 دونك سي 9 congru 11 congru c'est modulo 11. وغادي نكمل. Donc 4 à la puissance 4. 4 à la puissance 4, c'est 4 à la puissance 3 fois 4. Donc c'est 4 à la puissance 3. Et il y a 9 modulo 11. Donc c'est 9 fois 4 modulo 11. Donc c'est congru à 36 modulo 11. Donc c'est congru à 36. C'est 11. 11 fois 3, c'est 33. 11 fois 3 c'est 33 et من 36 تبقى لنا 3 donc c'est 3 modulo 11. ça y est كنحيد داك المضاعفات ديال 11 حتى يمكن نقصها. donc لقينا دابا هنايا 4 à la puissance 4 و 4 à la puissance 2 هي donc 4 à la puissance 4n plus 2 c'est congru à عندي 4 à la puissance 4 هي 3 لقيناها 3 à la puissance 3 modulo 11 donc c'est 3 وهنا غادي نزيد كما شفتوا هنا نعاود ننزل هنايا انا لقيت بان 4 à la puissance 4n plus 2 c'est 4 à la puissance 4 à la puissance n. هذه عندي هي 9 congru 11 وندير اس n donc c'est 3 pardon c'est 3 à la puissance n ماشي 9 عندي 3 ها هي 3 à la puissance n congru 11 fois 4 à la puissance 2 هي اللي عندي هنا. donc هنا 4 à la puissance 2 لقيناها قبيله هي 5
modulo 11. Donc, on a 5 modulo 11. Donc, c'est 3 à la puissance n fois 5 modulo 11. Par suite, 3 à la puissance n plus 3 moins 4 à la puissance 4n plus 2 égale. Donc, on a 3 à la puissance, 3 à la puissance n fois 5. Modulo 11. Donc, c'est 3 à la puissance n fois 5 modulo 11 moins. Ou tout d'abord, on a 3 à la puissance n fois 5 modulo 11. Donc, c'est 0. On a le modulo 11, on a 0. C'est 0 modulo 11. Alors, 3 à la puissance n plus 3 moins 4 à la puissance 4n plus 2 est divisible par 11. كنتمنى انه يكون واضح. هنا كنجيو لنهايه التمرين ديالنا. ان شاء الله في الفيديوهات المقبله غنشوفوا كيفاش نحلوا لي سيستيم دون زد، لي سيستيم يعني النظامات ان شاء الله، اي لي زيكواسيون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know.